Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our lesson, Science Cambridge Lessons. Well, how's life, kids? I hope all of you always in good condition and stay healthy. Today, we are going to discuss about air resistance and body organs. But before we start, please open your workbook on science part, in the beginning, number 3 and number 4. Okay, are you ready? Well, before we start, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Here we are going to discuss about air resistance first ya. Di sini kita akan belajar tentang air resistance. Kalian tulis di situ, air resistance itu adalah hambatan udara. Ya, hambatan udara. Jadi air resistance sama drag itu sama artinya, yaitu hambatan udara. Hambatan udara itu bisa terjadi dua, ketika air resistance passes against a moving object. Jadi menabrak, itulah istilahnya mendorong, menabrak benda yang bergerak. Contohnya ini, when you drive a car or a motorcycle or a bicycle. Jadi ketika kalian naik mobil, motor, atau kalian bersepeda tuh. Atau dia a resistance also passes against falling object. Jadi benda yang jatuh gitu. Jatuh berarti dari atas ke bawah. Example is parachute. Ya, gambar parachute here. Nah, air resistance itu apa sih sebenarnya? Air resistance itu adalah sebuah gaya gitu, is a force, gaya ya, which are push against things. Jadi yang menabrak atau terjadi antara benda yang berlawanan arah gitu ya. Tadi contohnya ini. Yang pertama moving object, and the second one is falling object. Look at the picture here. There is a parachutist ya, orang yang naik parasut itu. Here there are two forces, ada dua gaya. Yang pertama, ketika dia ke atas, berarti dia akan melawan arah dari anginnya itu. Anginnya kan ke bawah gitu ya. Berarti apa? Di sini ada air resistance, hambatan udara. Nah, yang ke bawah sini berarti dia apa? Kayak astronot dulu. Berarti di sini ada gravity atau gravitasi gitu ya. Jadi gampang, intinya air resistance itu yang berlawanan arah. Soalnya kalau kamu bersepeda ditabrak angin, itu contoh air resistance gitu ya. Nah, here when you ride your bicycle fast itu kan apa artinya teman-teman? Ya cepat. If you don't know the meaning, please write. Ditulis di catatannya ya. Jadi sewaktu-waktu nanti tatap muka, usahakan cek semua catatan kalian. Atau pengen ngebut gitu ya. You can feel the air, udara atau angin itu pushing back. Jadi kayak ditabrak gitu loh. Against itu kan berlawanan arah. Your face and your body. Jadi di sini the yellow arrow, panah yang kuning itu dari arah angin ya. Jadi you feel air pushing back against your face and body. Jadi ada angin datang berarti kayak nabrak gitu loh, push. Besides that, your movement is go on the left. Jadi yang the pink arrow, arah atau panah pink itu menunjukkan arahmu itu ke kiri, sedangkan anginnya itu dari arah yang berlawanan. So, jadi dari dua kasus ini terjadi air resistance atau hambatan udara. Reducing air resistance. How to reduce air resistance? Tulis reduce itu mengurangi ya. Reduce itu mengurangi. In order for things to move efficiently through, they need to have the smallest possible surface area. Jadi buat pengen, kalau tadi kena air resistance kan jadi lambat, berat gitu. Kalau kalian bersepeda melawan angin kan
rasanya abut gitu ya. Nah, untuk mengurangi itu smallest possible surface area. Jadi harus menggunakan kalau untuk benda yang istilahnya berjalan gitu, areanya itu harus halus kayak gitu loh. This is because the bigger the surface area, jadi semakin besar permukaan atau semakin kasar permukaan areanya itu, the greater the resistance. Semakin besar pula, jadi the bigger the greater gitu ya. Therefore, things need to be streamlined. Jadi benda-benda itu harus di streamline. Streamline itu dikecilkan. Okay, nah here someone cycling ya, orang-orang itu bersepeda. Nah, how to reduce? There are 2 or 3 ya. Kita kelompokkan dulu dari something that they wear, sesuatu yang mereka pakai, kenakan gitu. Yang pertama ini, ada streamline helmet. Kalau orang bersepeda itu ya pakai helmet yang tipis. Nah, yang kedua itu pakaiannya gimana ini? Harus tight, diingat-ingat tight ya. Tight clothes. Pakaiannya itu harus tipis ya. Nah, itu kalau something that they wear atau pakaian yang mereka pakai gitu. Untuk posisinya gimana ini? Crouching down, harus crouching down, membungkuk. Diingat-ingat ditulis di situ. Crouching down itu membungkuk. Jadi di sini ada crouching down and also wearing streamline helmets, dan ada satu lagi yaitu tight clothes. Dicatat ya. Nah, langsung ke soalnya. Number 3. Air resistance is a force. Kalau nggak tahu ditulis artinya. Air resistance itu hambatan udara. Itu adalah force, itu termasuk sebuah gaya. It slows down moving objects. Itu memperlambat. Slows down itu memperlambat. Ditulis ya, tulis sendiri. Memperlambat. Nah, si skaters itu want to move fast, pengen jalan cepat. Ini ya, skaters kayak gitu. Skaters reduce air resistance by wearing smooth helmets. Jadi yang pertama udah ditulis di sini. Pakai smooth helmets. Tugas kalian mencari write down 2 other ways, 2 cara yang lain. Jadi selain pakai smooth helmets ini, to reduce air resistance, untuk mengurangi. Tadi, what should we do about the clothes? Pakainya harus gimana? Nah, ini ya, wearing tight clothes. Dijawab di workbooknya. And the second one, karena pakaian udah, smooth helmets and tight clothes udah, so the position of the body, posisi dari tubuhnya. Nih, kayak gini gimana berarti? Membungkuk. Membungkuk itu apa? Crouching down the body. Crouch down the body atau crouching down the body. Gitu ya. Ini the second one. Please answer on your worksheet. Okay. Next, number 4. Dibalik. Itu kita akan belajar tentang body organs atau organ tubuh manusia. Di sini itu kan ada area A, B, C, D gitu ya. Above we have brain. Brain itu otak. Kalau nggak tahu artinya ditulis. Ada heart, lungs. Heart dan lungs itu, heart itu di sini artinya jantung, lungs itu paru-paru. Paru-paru ya. Terus ada yang C itu batasnya sampai sini. Itu ada liver itu hati. Kidneys itu ginjal, tulis. Stomach kalau di sistem organ atau organ tubuh manusia itu dia artinya lambung ya, bukan perut tapi lambung. And the last one is small intestine, large intestine. Usus besar dan usus kecil, itu yang part D.
Nah, kalian caranya ditulis di situ. Jadi di area E tadi ada apa aja di paling bawah sini. Kalian gambar di sini, ditulis brain, ya. Terus yang B itu ada apa tadi? Heart dan lungs. Heart dan lungs. Jantung dan paru-paru. Yang C ada kidneys. Kidneys itu ginjal. Tulis di situ. Ada liver sama lambung apa? Stomach. Untuk yang D itu ada large intestine dan small intestine. Oke, di situ ditulis ya seperti ini. Jadi kalian tahu, oh, usus besar tuh ada di sini yang bawah gitu loh. Oke, next yang A, which organ has position in area B? Area B ada heart sama lungs. Kira-kira yang mana? Ya, lung. Kalau brain di area A, jawab. Intestine di area D. Liver di area C. Stomach juga C. Which organ has position in area D? Ya, intestine. Di sini jadiin satu, makanya dipakai S ya, karena ada dua ususnya. In which area would you find the heart? Heart di mana? Ya, yang B. Ditulis, nanti waktu-waktu tatap muka usahakan cek. Well, I think that's all. Any questions? If you still find the difficulties, please contact me personally. I think that's all. I'm sorry if I have mistake in delivering the material. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.